अस्सलामु अलैकुम। वीडियो को लाइक करें, राही निजात प्लस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम पर ले जाते हुए कहूं, कब्र क्या है सिर्फ इतना समझ लेने वाला इंसान कब्र की तैयारी करेगा। बात कब्र की आ गई है तो मैं अर्ज करूं, वहां का तो दिन भी रात से खतरनाक है मेरे भाइयों, वहां का दिन भी रात से खतरनाक है। तो वहां की रात का आलम क्या होगा। अगर अपने कमरे में हम हो, लाइट ऑफ हो जाए, लाइट चली जाए, पंखे बंद हो जाए, तो अपना 10 बाई 10 का कमरा हमें परेशान करने लगता है। अपने कमरे में छिपकली चूहा देखकर हम डरते हैं। 10 बाई 10 के कमरे में अंधेरे में और गर्मी में अपना मन नहीं लगता, हम बाहर निकल करके आते हैं। जब कब्र में अंधेरा होगा, कब्र में गर्मी होगी, कब्र में तारीकी होगी, तो बाहर निकल कर जाओगे कहां। कब्र में ठंडक लाना है, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ के आका की आंखों को ठंडक पहुंचाओ, नमाजी बनो। सबके लिए टाइम है, रब के लिए टाइम नहीं। कब तक गुनाह करोगे, कब तक गुनाह करोगे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब दा नबी फरमाते हैं, जब मुर्दे को उसकी कब्र में रख दिया जाता है तो लोग उसके मुंह पर मिट्टी मनो मिट्टी डालकर जब पलटते हैं तो मुर्दा उनको हसरत से देखता और कहता है, भाई तू भी जा रहा है, चचा तू भी जा रहे, अब्बा आप भी जा रहे हैं, दोस्तों तुम भी जा रहे हो। लेकिन कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं होता, हत्ता कि वो कदमों की आहट सुनता है और हसरत से देखता है कि काश मैंने इनसे दिल न लगाया होता। सबसे दिल लगाने वालों, रब से दिल कब लगाओगे। सबके लिए वक्त निकालने वालों, रब के लिए वक्त कब निकालोगे। जिन लोगों को ये मारिफत नसीब हो गई, वो अपनी कब्रों की रातों को दुरुस्त करने के लिए पूरी पूरी रात रोते थे। और याद रखना, जिन्होंने कब्र की तैयारी की, इंशाअल्लाह उनकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होगी। उनके लिए जन्नत का बिस्तर बिछाया जाएगा, उनके लिए जन्नत का बिस्तर बिछाया जाएगा और कहा जाएगा, नम का नौमतिल अरूस, सो जा ऐसे जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। गफलत मत करो, ये जिंदगी पहली और आखिरी मर्तबा दी गई है। कब तक के नशे की लत में पड़ो रहोगे, कब तक लड़ाई झगड़े करते रहोगे, कब तक कैरम क्लबों पे वक्त गुजारते रहोगे, कब तक ताश के पत्ते खेलते रहोगे, कब तक मोबाइल के अंदर गुम रहोगे। मोबाइल जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करो, मना नहीं है, लेकिन पूरी पूरी रात पूरा पूरा दिन उसमें लगा रहे हो। नहीं मेरे भाई, बहुत जल्दी बहुत जल्दी बहुत जल्दी मौत आएगी। आका इरशाद फरमाते, मौत जब आती है तो इतनी तकलीफ के साथ आती है कि तलवार की 313 ज़रबें अगर एक साथ किसी के ऊपर लगाई जाए तो उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी रूह के निकलते वक्त इंसान को तकलीफ होती। जो ईमान पर दुनिया से चले गए वो कामयाब हो गए, अब बारी अपनी है। उस घाटी से हमें गुजरना है, उसकी तैयारी करो। दुनिया की रंगरेलियों में कब तक डूबे रहोगे। लोग कहते हैं, अरे वो अभी बैठा था अभी चला गया, अभी खाना खा रहा था चला गया, अभी मुझसे मिल के गया चला गया। जैसे हम लोगों के लिए कह रहे हैं, एक दिन लोग अपने लिए भी कहेंगे, अभी खड़ा था चला गया, अभी बैठा था चला गया। थोड़ा अल्लाह के लिए अपने हाल पे रहम कर। तुम्हारी मिन्नत करता हूं, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, मेरी कौम के जवानों, दुनिया में पाप के लिए नहीं आए थे, दुनिया में गुनाह के लिए नहीं आए थे, दुनिया में बदकारी के लिए नहीं आए थे, अपनी कब्र को बेहतर बनाने आए थे, अपनी आखिरत को बेहतर बनाने आए थे। भूला हुआ सबक याद करो, मदीने के ताजदार ने तुम्हारी आखिरत को संवारने के लिए जो तुम्हें उसूल अता किए हैं, उन उसूल को इख्तियार करो। खुदा के लिए कब्र में कोई काम नहीं आएगा, कब्र में हमें अकेले जवाब देना होगा। कब्र के अंधेरे को अगर उजाले में तब्दील करना है, अल्लाह के घरों को आबाद करो। दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में मत फेंको, चेहरों पे दाढ़ियां सजाओ। सदका कसरत से दो, अल्लाह बुरी मौत से बचाएगा। आका इरशाद फरमाते हैं, जो कसरत से सदका देता अल्लाह उसको बुरी मौत से बचाता है। हमेशा सच बोलो ताकि मरते वक्त जबान पे कलमा नसीब हो, अच्छी मौत आए, कलमे वाली मौत आए। गाने मत गुनगुनाओ,
کانوں میں ایئر فون لگا کر کے وقت مت برباد کرو. آج میرے شہر مالیگاؤں شہر جس کو ہم کہتے ہیں گنبد و مینار کے شہر کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہے مالیگاؤں، لیکن رات کے 2-2 3-3 بجے تک 4 لڑکے وہاں بیٹھے، 2 لڑکے وہاں بیٹھے، 6 جوان وہاں بیٹھے، کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں، صرف ٹائم پاس کر رہے ہیں. میرے بھائی بتا، جتنا تو نکڑ پہ بیٹھ کے وقت برباد کر رہا ہے، اگر گھر میں بیٹھ کر کے تو اتنا وقت تو درود پڑھے تو کم سے کم 1000 مرتبہ تو درود شریف پڑھ سکتا ہے. اگر نہیں توفیق ہے تو کم سے کم بیوی بچوں کو ہی ٹائم دو. بچے ترس جاتے ہیں یار ماں باپ سے ملنے کے لیے. اپنی اولاد کو وقت دو. لوگ کہتے ہیں مولانا بچے بڑے ہونے کے بعد ماں باپ کے پاس رکتے کیوں نہیں؟ قصور اپنا ہے. بچوں کو بچپن میں ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے اور بڑھاپے میں ماں باپ کو بچوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو بچپنے میں بچے آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہر جگہ آنے ضد کرتے، ابا میں بھی آؤں گا، امی میں بھی آؤں گا. کیوں؟ اس کو ماں باپ سے اتنا لگاؤ ہے کہ وہ ہر جگہ ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. لیکن ہم بچوں سے رابطہ نہیں بنا کر کے رکھتے اور ہم ان کو دور 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 کیے رہتے ہیں. دوستوں میں، یاروں میں، اس میں اس میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں. ان کو ٹائم ہی نہیں دیتے. سب کو ٹائم دیتے ہیں، بچوں کو ٹائم نہیں دیتے. تو بچے ماں باپ سے دور رہنے کے عادی ہو جاتے ہیں. پھر وہ اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے بڑھاپے میں تو پھر وہ ہمارے قریب نہیں آتے. اس لیے اپنے بچوں کو بھی ٹائم دو، اپنی بیوی کو بھی ٹائم دو. یہ بھی عبادت ہے. ایک بچے کا بہترین دوست اس کا باپ ہو سکتا ہے، اس کی ماں ہو سکتی ہے. ٹائم دو، وقت دو. اللہ کے رسول علیہ السلام اتنی مصروفیات کے باوجود اپنے اہل خانہ کو ٹائم دیتے تھے. حضرت سیدنا سلمان فارسی کہتے ہیں حضرت فاروق اعظم نے بھی کہا کہ میں ایک بار حضور کے گھر گیا تو میں نے دیکھا حضور نے گھٹنے ٹیک دیے، ہاتھ ٹیکے ہوئے ہیں اور حضور اس طرح چل رہے ہیں اور امام حسین ان کی پیٹھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور کہتے ہیں نانا میرے گھوڑے کی لگام کہاں ہے؟ تو حضور نے منہ میں ڈورا لے کر کے وہ ڈورا امام حسین کو پکڑا دیا ہے. اور ایک حدیث ہے کہ حضور نے اپنی زلفیں ان کو پکڑا دی ہے. کیا کبھی ہم بھی اپنے بچوں کے ساتھ ایسے کھیلتے؟ ہم نے کبھی بھی بچوں کو، یہ امام حسین کی فضیلت اپنی جگہ ہو گئی، لیکن ہمیں اس سے اسوہ کیا ملا کہ ہم نے بھی تو کبھی بچوں کے ساتھ بچہ بن کے کھیلنا ہے. رات کے 3-3 بجے تک نکڑ پہ بیٹھو گے تو بچوں کو ٹائم کب دو گے؟ اور بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے؟ حیرت ہے کہ تمہیں لوگ آ کر کے کہتے ہیں کہ گھروں میں جاؤ، تم لوگوں کو سکھانے آئے تھے، دنیا آج تمہیں سکھاتی. کیا دین آ گئے؟ آج مسلمان جتنا بدنام ہے اتنا کوئی بدنام نہیں ہے. کتنا رونا رویا جائے، کتنی بات کہی جائے. ارے نئی نیند آتی، کتاب پڑھو، گھر میں جا کے قرآن پڑھو، تفسیر پڑھو، دینی کتاب پڑھو، حضور کی سیرت پڑھو، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرو، وقت کا صحیح استعمال کرو.